سيمانه وحده وها انت تهنيتي من الفرنسي، تبدا تهضر وتجاوب بطلاقه. بغيتي ديباني راسك واحفظ هذا الشيء. حيد بالك، عندي موعد مع لا بريفيكتور. جربت حظي، تلاحيت، ما سهلاش. ما تشكش في راسك، ضحيت بكل شيء. انت هي اللي تعرف. تيبان ليا لقيتها، تضربي تماره، نيتي مزيانه. اي فوالا سي بارتي. بوس توا، حيد بالك. بوس توا. جي لا دال، فيا الجوع. J'ai la dalle. Tu es attendrissante. انتيا حنينة. Tu es attendrissante. J'ai réalisé des injections Botox. درت البوتوكس. J'ai réalisé des injections Botox. Je me suis fait arnaquer. تخولبت أو تصيت أو نصبوا عليا. Je me suis fait arnaquer. L'arnaque وهو النصب. J'ai peur de m'engager. تنخاف نتانجاجا. J'ai peur de m'engager. Il est plus blasé. Il est plus blasé. بحيث نقولوا بالدارجة مبلوز. يعني إنسان عديم الإحساس بهذا المعنى. يعني dont les sensations, les émotions sont émoussées. يعني عنده واحد الإحساس متبلد. Qui n'éprouve plus de plaisir à rien. أو إنسان ما عجبه حتى حاجة، عديم الإحساس وعنده واحد البلادة في الإحساس. Indifférent et insensible. J'ai fait une injection de botox frontal. درت البوتوكس في جبهتي. J'ai fait une injection de botox frontal. Le front وهي الجبهة. Mon regard est éteint. Mon regard est éteint. بحيث نقولوا بالدارجة وجهي كشف أو كاشف. يعني لي فرونسي تيقولوا mon regard est éteint. الانسان تيكون في واحد مريض وخرج من يعني في فتره النقاهه او دازت عليه شي حاجه، المهم يعني تيكون الوجه ديالو كاشف. تنقولوا مون ريغار اي éteint. جي ان كو ريدي. عنقي فيه التكماش. جي ان كو ريدي. Je me suis fait piquer mon porte-monnaie. Je me suis fait piquer mon porte-monnaie. يعني سرقوا ليا البسطام ديالي. Je me suis fait piquer. Je me suis levé. فقت. Je me suis levé. Je me suis lavé. غسلت. levé هي فقت. lavé غسلت. Je me suis lavé. Je me suis lancé. تلاحيت. Je me suis lancé. C'est à toi de savoir. تالي تعرف. C'est à toi de savoir. Arrête de te comparer. ما تبقاش تقارن راسك بناس اخرين. Arrête de te comparer. Arrête de te comparer. Accepte-toi tel que tu es. تقبل راسك كما هو. Accepte-toi tel que tu es. C'est pas un handicap. يعني هذه ماشي إعاقة. C'est pas un handicap. Un handicapé هو إنسان فيه واحد الإعاقة. معاق. Un handicapé. Les handicapés المعاقين. J'ai un peu peur. خفت شوية. J'ai un peu peur. J'ai frappé à ta porte. يعني هذه تتقال مجازيا أو يعني دقيت على الباب ديالك. دقيت عليك. J'ai frappé à ta porte. On tente de survivre. يعني تنسلكوا. حتى نقولوا بالدارجة عايشين بالسلك أو تنسلكوا. On tente de survivre. On tente de survivre. Je te laisse mon numéro. غادي نخلي لك النمرة ديالي. Je te laisse mon numéro. Laisse-moi ton numéro. خلي لي النمرة ديالك. Laisse-moi ton numéro. Laisse-lui ton numéro. خلي ليه النمرة ديالك. Laisse-lui ton numéro.
laisse-nous ton numéro. خلي لينا النمرة ديالك. laisse-nous. خلي لينا حنايا. laisse-nous ton numéro. bien sûr j'ai changé. بطبيعة الحال أنا تبدلت. bien sûr يعني بطبيعة الحال j'ai changé. تبدلت. نقدر نقولوا عاوتاني بالعكس. bien sûr j'ai pas changé. بطبيعة الحال أنا كاع ما تبدلت. bien sûr j'ai pas changé. il a eu des soucis familiaux. كانت عنده مشاكل عائلية. il a eu des soucis familiaux. tu as des soucis familiaux. عندك مشاكل عائلية. tu as des soucis familiaux. tu as eu des soucis familiaux. كانوا عندك مشاكل عائلية. يعني نتابعوا لنا في المعاني ديال هاد الجمل. tu as eu des soucis familiaux. كانوا عندك مشاكل يعني كانوا عندك في ديك الوقيته مشاكل عائليه. tu as eu des soucis familiaux. اما يقولنا tu as des soucis familiaux يعني عندك دابا عندك مشاكل عائليه. اما يقولنا tu as eu كانوا عندك في ديك الوقيته مشاكل عائليه. tu as eu. je compte les minutes pour le rencontrer. تنحسب الدقائق باش نتلاقاه. je compte les minutes. تنحسب الدقائق pour le rencontrer باش نتلاقاه. نقدر نقولوها كذلك في féminin. je compte les minutes pour la rencontrer. تنحسب الدقائق باش نتلاقاها. je n'ai pas dormi la veille. je n'ai pas dormi la veille يعني ما نعستش البارح. la veille وهو البارح. je n'ai jamais laissé un homme me toucher. ما عمرني خليت شي راجل قيسني. je n'ai jamais ما عمرني laissé خليت un homme راجل me toucher يقيسني. يعني لم أدع أبدا شخصا أو رجلا يعني يلمسني. je n'ai pas cru mes oreilles. ما تيقتش ودنيا. je n'ai pas cru mes oreilles. je n'ai pas cru mes yeux. ما تيقتش عينيا. je n'ai pas cru mes yeux. c'est pas évident. ما سهلاش. c'est pas évident. tu es très épanoui. انتي متفتحة. tu es très épanoui. l'épanouissement وهو التفتح. l'épanouissement. tu es bosseuse. انتي يعني تخدمي مزيان او انتي تضربي تمام. tu es bosseuse. j'ai plein de projets dans ma tête. عندي بزاف د البروجيات في راسي. j'ai plein de projets dans ma tête. j'ai réussi le concours. نجحت في الكونكور. نجحت في المباراة. j'ai réussi le concours. نقدر نقول كذلك j'ai pas réussi le concours يعني ما نجحتش في الكونكور. ne doute pas de toi. ما تشكش في راسك. لا تشك في نفسك أو في قدراتك في نفسك. ne doute pas de toi. le doute وهو الشك. ne doute pas de toi. j'ai tout sacrifié. ضحيت بكل شيء. j'ai tout sacrifié. le sacrifice وهي التضحية. le sacrifice. j'ai sacrifié mes amis. ضحيت بصحابي. j'ai sacrifié mes amis. j'ai sacrifié mes études. ضحيت بقرايتي. مثلا تقول هذه المرأة تقول يعني تزوجت و j'ai sacrifié mes études يعني تزوجت وضحيت بقرايتي. j'ai sacrifié mes études. j'ai sacrifié ma carrière. ضحيت بخدمتي. j'ai sacrifié ma carrière. je l'ai fait de bon cœur. درت هذا الشيء من القلب الخالص. je l'ai fait de bon cœur. ma seule ambition c'est être avec toi. طموح ديالي ma seule ambition يعني الطموح الوحيد ديالي c'est être avec toi هو نكون معك.
c'est être avec toi. يعني أنا تنعطيكم جمل هنا مفتاحية وانتم تتشكلوها كيف ما بغيتيو. C'est mon histoire pas la tienne. هذه تتقال في سياق الكلام. شي واحد يعني في الهضره يعني بحيث يقول لك يعني سوقي هذاك ماشي سوقك. يعني دخل سوق مخك. C'est mon histoire pas la tienne. سوقي هذاك ماشي سوقك. Je suis parti avec le minimum. مشيت غير بحوايجي على ظهري. يعني بحال هذا المعنى هذا. Je suis parti avec le minimum. Matériellement, tout va bien. يعني ماديا الأمور بخير وعلى خير. Matériellement, tout va bien. La matérialité هي المادية. J'ai des douleurs aux articulations. مفاصلي تيضروني. Les articulations هما المفاصل. J'ai des douleurs aux articulations. J'ai un léger mal de tête. راسي تيضرني واحد شوية. J'ai un léger mal de tête. راسي تيضرني واحد شوية. Un léger هي شي حاجة خفيفة. Léger. J'ai une toux sèche. عندي الكحبة ناشفة. يعني تنقولو كحبة عامرة أو ناشفة. J'ai une toux sèche. J'ai des frissons. فيا التبوريشة. J'ai des frissons. تنترعد في الباردة ولا شي يقولوا التبوريشة. J'ai besoin d'aide. محتاج اللي يعاونني. J'ai besoin d'aide. J'ai des symptômes de Covid. عندي أعراض ديال كورونا. J'ai des symptômes de Covid. J'ai le ventre qui gargouille. كرشي تتغرغر. J'ai le ventre qui gargouille. تيدير الصوت. انت تكون كرشك مريضة تبدا دير داك الصوت يعني. J'ai le vertige quand je me lève. منين تنوض تجيني الدوخة. تتوقع هادي. الانسان تيبغي ينوض بالزربة. يعني داك الدم ما تيطلعش للراس تيجيك الانسان تجيه الدوخة. J'ai le vertige الدوخة quand je me lève. Quand je me lève يعني منين تنوض تيجيني le vertige. J'ai des maux de ventre. كرشي تضرني. J'ai des maux de ventre. J'ai des ballonnements. كرشي منفوخة. يعني كرشي ولا مصارني تيكونوا منفوخين تنقولوا j'ai des ballonnements. Le ballonnement هو الانتفاخ. Rien ne marche. حتى حاجة ما مقادة. Rien ne marche. J'ai pas d'allergie. ما عنديش الحساسية. J'ai pas d'allergie. Je fais attention à ce que je mange. تنتبه لداك الشيء اللي تناكل. الانسان دابا ملي تجيه شي انتوكسيكاسيون شي تسمم تولي تيخاف. تيقول je fais attention à ce que je mange. يعني تولي الانسان تيبدا ينتبه لداك الشيء اللي تياكل. Je fais attention. تنتبه à ce que je mange. Je travaille comme serveuse. خدامة سرباية. Je travaille comme serveuse. Je travaille comme chauffeur poids lourd. تنخدم شيفور ديال الكاميو ديال لو بوا لوغ يعني الحديد الثقيل. Je travaille comme chauffeur poids lourd. Je travaille comme peintre bâtiment. خدام صباغ ديال الباطيمات ديال الديور ديال. Je travaille comme peintre bâtiment. هي قلنا هي البانتر يعني تتعني الرسام ولكن بانتر باتيمون يعني صباغ. Je travaille comme agent nettoyage. خدام في النيتواياج. Je travaille comme agent nettoyage. Je pense avoir réussi. تيبان لي بحال لي نجحت. تيبان لي نجحت. Je pense avoir réussi. Je pense avoir trouvé. تيبان لي لقيتها أو لقيتو. Je pense avoir trouvé. Je pense avoir compris. تيبان لي فهمت. Je pense avoir compris. Je pense être enceinte. تيبان لي راسي
حاملة. Je pense être enceinte. Je me prépare pour manger. تنوجد باش ناكل. Je me prépare pour manger أو أستعد باش ناكل. يعني تنوجد راسي باش ناكل. Je me prépare. Je me prépare pour dormir. تنوجد راسي باش ننعس. تنوجد الفراش ديالي ونلبس البيجامه ديالي pour dormir. Je me prépare pour dormir. Je me prépare pour sortir. Je me prépare اي حاجه. يعني حنا هادو يعني جمل مفتاحيه وزيد عليهم داكشي اللي بغيتي. Je me prépare pour l'examen. تنوجد الامتحان. تنحفظ ونراجع. Je me prépare. La préparation وهو يعني داك توجد la préparation. Je me prépare pour sortir. باش نخرج. Je me gratte les cheveux. تنحك في شعري. Je me gratte les cheveux. Je me gratte partout. في الحكة في الحمي. Je me gratte partout. Je me gratte la nuit. تنحك بالليل. Je me gratte la nuit. J'ai raté le permis 3 fois. سقطت في البيرمي 3 المرات. J'ai raté le permis 3 fois. J'ai raté le code. سقطت في الكود. J'ai raté le code. J'ai raté les dates d'inscription. يعني مشات ليا الوقيته ديال التقياد. J'ai raté les dates d'inscription. J'ai raté mon rendez-vous. هذه باختصار تنكتبوها بحال الشكل هذا RDV باختصار. J'ai raté mon rendez-vous avec mon ex. Mon ex-mari. يعني فلت الموعد مع الطليق ديالي. الزوج ديالي السابق. باختصار تيقولوها mon ex. J'ai raté mon rendez-vous avec mon ex. J'ai raté mon rendez-vous vaccin. مشى ليا الموعد ديال التلقيح. J'ai raté mon rendez-vous vaccin. J'ai raté mon rendez-vous à la préfecture. خصني نزيد vous. J'ai raté mon rendez-vous à la préfecture. مشى ليا الموعد مع العمالة أو la préfecture العمالة. J'ai raté la fin du film. فلت نهاية الفيلم. يعني هنا تنشوفوا هذا لو فيرب غاتي يعني على حسب السياق تيتبدل واحد شوية المعنى ديالو. فلت أو مشات ليا أو ضيعت أو يعني هذا هو المعاني ديالو. داكشي علاش تنجيب بزاف ديال الجمل باش نعرفوا باش تنفهموا لو فيرب في السياق ديالو. J'ai raté la fin du film. J'ai raté la prière de Fajr. مشات ليا صلاة الفجر. J'ai raté la prière de Fajr. J'ai raté le train. يعني فلت التران. نقدروا نقولوا j'ai raté le bus. مشى عليا الطوبيس. J'ai raté le bus. J'ai raté mon examen. فلت الامتحان. J'ai raté mon examen. J'ai raté une prière. مشات ليا الصلاة. J'ai raté une prière. Je tente le tout pour le tout. يعني عبارة مجازية بحيث تنقولوا حنا بالدارجة حركت جميع الورقات. داكشي كامل اللي في جهدو يدرسو. حركت جميع الورقات. Je tente le coup. جربت حظي. Je tente le coup. ولا نقدروا نقولوا كذلك je tente ma chance. Je tente en vain. جربت ولكن والو. نقدروا نزيدوا je tente mais en vain. En vain بالعربية تنقولوا سودان. J'ai enlevé ma dent de sagesse. حيت ضرسة العقل. J'ai enlevé ma dent de sagesse. J'ai enlevé mon stérilet. حيت اللولب. J'ai enlevé mon stérilet. J'ai enlevé mon voile. حيت الدرة. J'ai enlevé
mon voile. نقدروا نقولوا كذلك j'ai retiré enlevé ولا retiré بحال بحال. J'ai retiré de l'argent. جبدت الفلوس. J'ai retiré de l'argent. J'ai raté votre appel. فلت المكالمة ديالك. J'ai raté votre appel. Ça devient pesant. ولات ثقيلة. Ça devient pesant. Ça devient compliqué. ولات القضية معقدة. Ça devient compliqué. Ça devient urgent. ولات شي حاجة مستعجلة. Ça devient urgent. Ça devient une habitude. ولات قاعدة. ولات عادة. Ça devient une habitude. Ça devient dur. ولات القضية قاصحة. Ça devient dur. Ça devient bon. ولات زوينة. Ça devient bon. Ça devient toxique. ولات خايبة بزاف. يعني مثلا تنقولوا واحد العلاقة ولات une relation toxique. علاقة سامة. Ça devient toxique. ولات خايبة بزاف. J'ai décidé d'arrêter la pilule pour tomber enceinte. يعني قررت نحبس الكينة باش نحمل. J'ai décidé d'arrêter la pilule pour tomber enceinte. J'ai décidé d'arrêter le sucre. يعني قلت مع راسي خاصني نحبس السكر. J'ai décidé d'arrêter le sucre. J'ai décidé d'arrêter de fumer. قررت نحبس الكارو. J'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai décidé d'arrêter de travailler. قررت نحبس الخدمة. J'ai décidé d'arrêter de travailler. J'ai décidé d'arrêter la chimio. قررت نحبس الشيميو. الشيميوثيرابي. شي ديال السرطان. العلاج ديال الشيميو ديال هادشي ديال المرضى بالسرطان. J'ai décidé d'arrêter la chimio. Je ne connais pas ce type. ما تنعرفش هاد الشخص. Je ne connais pas ce type. On m'a conseillé de venir. نصحوني باش نجي. On m'a conseillé de venir. J'ai décidé d'arrêter l'alcool. قررت نحبس الشراب. نحبس الخمر. J'ai décidé d'arrêter l'alcool. On m'a conseillé de vous contacter. نصحوني نتصل بك. On m'a conseillé de vous contacter. Ce n'est pas vrai. لا هادشي ماشي صحيح. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. ما عمرني قلت هادشي. Je n'ai jamais dit ça. Je pense le contraire. تنظن العكس. Je pense le contraire. Faut plus parler à cette personne. ما خاصكش تبقى تهضر مع هاد البنادم. Faut plus parler à cette personne. Il faut absolument qu'il soit là. خاصو والا بدا يكون هنايا. Il faut absolument qu'il soit là. C'est la meilleure façon d'arrêter. هذه هي أحسن طريقة باش تحبس. C'est la meilleure façon d'arrêter. Il tente de me séduire. يعني تيدور بيا. Il tente de me séduire. يعني هذه تتقولها المرأة. يعني شي واحد تيبدا يدور بها باغي يعني عجباتو بغا يتقدم ليها تقول il tente de me séduire. J'ai pas du tout apprécié ça. هذه في féminin ما عجبنيش الحال أبدا. J'ai pas du tout apprécié
ça. Elle m'envoie un SMS. صيفطات ليا SMS. يعني رسالة نصية. Elle m'envoie un SMS. J'ai une bonne intention. نيتي مزيانة. J'ai une bonne intention. Donc نقولوا كذلك j'ai une mauvaise intention. نيتي خايبة. J'ai une bonne intention. L'intention وهي النية. Ça peut paraître dingue. تيبان شوية أو تتبان هادشي شوية ديال الحماق. Ça peut paraître dingue. J'ai dû ravaler ma fierté. يعني بحيث نقولوا بالدارجة عفست على الكرامة ديالي. غافالي يعني صرت. يعني مجازيا حنا تنقولوا عفست. هذا هو المقاربة ديالها يعني. J'ai dû ravaler ma fierté. La fierté هي الكرامة. يعني تنقولوا كذلك ma fierté passe avant tout. الكرامة ديالي فوق كل شيء أو فوق كل اعتبار أو قبل كل شيء. J'ai dû ravaler ma fierté. Je me suis habitué. في الفيمينين صافي ولفت. كان في الماسكولين غادي نحيدو Je me suis habitué ولفت. Que faites-vous dans la vie؟ هذا سؤال. تنقولوا شنو تديري في حياتك أو شنو تدير في حياتك. Que faites-vous dans la vie؟ Je mentais. كذبت. يعني مش تنكذب أو كذبت. Je mentais. كذبت. Je dis la stricte vérité. تنقول الحقيقة ديال الحقيقة. Je dis la stricte vérité. J'aurais besoin d'une femme de ménage. غادي نكون محتاجة لخدامة د الميناج. J'aurais besoin d'une femme de ménage. Quelques heures par semaine. غير شي بعض الساعات في السيمانة. Quelques heures par semaine. Pour m'aider un peu à la maison. باش تعاوني في الدار. Pour m'aider un peu à la maison. Je bosse à temps complet. خدامة النهار كامل. Je bosse à temps complet. Je suis vraiment débordé à la maison. تلونت مزيان مع الدار. Je suis vraiment débordé à la maison. Je flippe un peu. حماقيت شوية. دخت شوية. Je flippe. تقولوا حتى بالدارجة فليبي. Je flippe un peu. Je ne me vois pas lui laisser les clés. ما نقدرش نخلي ليها السوارت. Je ne me vois pas lui laisser les clés. أو ما نقدرش نخلي ليه السوارت. Je range la cuisine systématiquement. بحيث نقولوا بالدارجة الحاجة اللي توسخات في البلاصة تنغسلها. هذا هو المعنى ديال systématiquement. الحاجة اللي تحطات تنبالي بها. Je range la cuisine systématiquement. Pour maintenir une bonne hygiène. باش نحافظوا على النقاء والنظافة. Pour maintenir une bonne hygiène. Pour l'instant. دابا. حاليا. Pour l'instant. Je bosse dans un centre d'appel. تنخدم في centre d'appel. Je bosse. C'est-à-dire je travaille. Ça se passe bien. الأمور مزيانة. Ça se passe bien. Je n'ai pas à me plaindre d'avoir le cul sur une chaise. يعني كاع ما تنتشكى. يعني هذه بالعامية الفرنسية كاع ما تنتشكى حاط المؤخرة ديالي في الكرسي. Je n'ai pas à me plaindre d'avoir le cul sur une chaise. J'ai bossé au McDo. خدمت في ماكدونالد. J'ai bossé au McDo. Le salaire n'est pas mauvais. السالير ما خايبش يعني السالير مزيان مهم. Le salaire n'est pas mauvais. Je fais un mail au directeur. درت واحد ليميل للديريكتور يعني المدير.
J'ai rien signé. ما سينيت على والو. J'ai rien signé. Ça ne se passe pas très bien avec mon patron. الأمور ماشي تلهيه مع الباترون ديالي. Ça ne se passe pas très bien avec mon patron. Je ne fais pas du cinéma. يعني حتى تقولها بدارجة. يعني أنا ما تنديرش السينما ما دايرش. يعني أنا ما تمثلش. أنا تنهضر بالصح. Je ne fais pas de cinéma. Je suis vendeuse en boulangerie. خدامة تنبيع في واحد المخبازة. Je suis vendeuse en boulangerie. Il ne me dit rien. ما تيقول لي والو. Il ne me dit rien. J'ai recontacté l'assurance. عاود اتصلت بالاسورانس. J'ai recontacté l'assurance. Un conducteur alcoolisé. صايق وشرب. Un conducteur alcoolisé. Dieu merci, je suis encore en vie. Alhamdulillah, باقي بالروح. Dieu merci, je suis encore en vie. Ma voiture est morte. Automobile ديالي ماتت. Ma voiture est morte. J'ai aucune douleur. ما تنحس بحتى ألم. J'ai aucune douleur. Pas de blessés des deux côtés. حتى واحد فينا ما تجرح. يعني هادشي هادي الهضره ديال هادشي ديال لي زاكسيدون دو فواتور. Pas de blessés des deux côtés. Il y a que des dégâts matériels. يعني باش تدافع على راسك في حالة وقوع شي حاجة. Il y a que des dégâts matériels. يعني هادو جمل باش تدافع على راسك. Il y a que des dégâts matériels. كاين غير خسائر مادية. On a fait nos constats à l'amiable. درنا constat حبية. On a fait nos constats à l'amiable. J'ai vu avec le chef carrossier. شفت مع الطوليي. هضرت مع الطوليي. J'ai vu avec le chef carrossier. Au final, c'est logique. في الآخر تتبقى منطقية. Au final, c'est logique. Je ne peux pas payer les frais de réparation. ما قادرش نخلص مصاريف الإصلاح. Je ne peux pas payer les frais de réparation. La voiture est assurée. Automobile مسورية. La voiture est assurée. Je ne sais pas quoi faire. ما عرفت ما ندير. Je ne sais pas quoi faire. La voiture est irréparable. الطوموبيل ما بقى فيها ما يتصلح. La voiture est irréparable. Elle doit rembourser. خاصها ترجع الفلوس. Elle doit rembourser. J'ai percuté une barrière. زدحت واحد البارير. أو تزدحت مع واحد البارير. J'ai percuté une barrière. La somme s'élève à 2500 euros. ثمن يعني طلع أو توصل حتى 2500 euros. La somme s'élève à 2500 euros. On roulait tranquille. كنا تنسوقو tranquille. هانيين مع راسنا. On roulait tranquille. Je freine brusquement. فرانيت بالزربة. Je freine brusquement. Le PV n'a pas été fait. Le PV كاع ما دار. Le PV n'a pas été fait. On a de points communs. On a des points communs. عندنا نقاط مشتركة. On a des points communs. Je commence à m'épuiser. بديت نتهلك. Je commence à m'épuiser. Je suis un énorme fainéant. Je suis un énorme fainéant. أنا واحد المعجاز. واحد المعجاز كبير. Féminin, je suis une énorme fainéante. J'adore ce que je fais. عزيز عليا داك الشيء اللي تندير. J'adore ce que je fais. J'attends que tout me tombe du ciel. تنتسنى كل شيء يطيح عليا من السما. J'attends que tout
me tombe du ciel. Il n'est pas encore trop tard. لا باقي ما فات الحال. Il n'est pas encore trop tard. Je ne veux pas rater ma vie. ما بغيتش نضيع حياتي. Je ne veux pas rater ma Je ne veux pas rater ma vie. Je ne sais pas comment redresser la barre. يعني هذه تتقال في العامية الفرنسية ما عرفتش كيفاش نقاد الأمور بهذا المعنى. Je ne sais pas comment redresser la barre. J'ai de mal à entretenir mon appartement. عندي مشكل مع التقاديد ديال الدار. J'ai de mal à entretenir mon appartement. J'ai honte de moi. وليت حشمان من راسي. J'ai honte de moi. J'aime la propreté. عزيز عليا النقاء. J'aime la propreté. Je me fatigue très vite. تنعيا دغيا. Je me fatigue très vite. J'ai des problèmes de mal de dos. عندي مشكل مع الظهر. J'ai des problèmes de dos. Je n'ai jamais aimé ça. ما عمرني ما حملت هاد الشي. Je n'ai jamais aimé ça. J'ai l'impression que c'est une perte de temps. تيجيني بحال اللي هي تنضيع الوقت وصافي. J'ai l'impression عندي إحساس que c'est une perte de temps. عندي إحساس بأن هاد الشي راه مضيعة ديال الوقت. Une perte de temps. Je fais juste la vaisselle. غسلت غير المواعن صافي ما قدرت ندير حتى شي حاجة أخرى. Je fais juste la vaisselle. Je n'arrive pas à m'organiser. Je n'arrive pas à m'organiser. ما قدرتش ننظم الأمور ديالي. Je connais le problème. تنعرف المشكل. Je connais le problème. J'ai eu un truc semblable. وقعت لي شي حاجة بحال هكا. J'ai eu un truc semblable. J'ai une collègue qui ne faisait rien. وحده خدامة معايا ما تدير حتى لعبة. تدير والو. J'ai une collègue qui ne faisait rien. Je me suis absenté. ما جيتش. تغيبت. Je me suis absenté. J'ai envoyé un mail au patron. صيفط ايميل للباترون. Je précise que nous sommes samedi. المهم باش نقول لك راه اليوم راه السبت. اليوم راه السبت. Je précise que nous sommes samedi. Je ne travaille pas. ما تنخدمش. Je ne travaille pas. J'ai un véhicule de service. عندي الطوموبيل ديال الخدمة. J'ai un véhicule de service. Ma pause déjeuner. La pause ديال الغداء. Ma pause déjeuner. تيختصروها تيقولوا ma pause déj. يعني الوقيته ديال الغداء. هذا باختصار. Ma pause déj. ولا كذلك تيقولوا ma pause de midi. يعني الوقيته ديال الغداء. Ma pause de midi. C'est à la charge de mon employeur. على حساب الباترون ديالي. C'est à la charge de mon employeur. J'ai demandé une attestation. طلبت واحد الشهادة. J'ai demandé une attestation. C'est une erreur de leur part. خطأ ديالهم. C'est une erreur de leur part. Je n'ai pas encore signé quoi que ce soit. باقي ما سينيت حتى شي حاجة. حتى حاجة. Je n'ai pas encore signé quoi que ce soit. J'ai signé mon contrat de CDI. صافي سينيت الكونترا ديال CDI. J'ai signé mon contrat de CDI. Je serai officiellement embauché. صافي غادي نخدم رسميا. Je serai officiellement